साथ साथ देखते जाइए, साथ वाली लड़की नाक कन्ना पसंद नहीं आने से तब पूरा पैसा रिटर्न मिलेगा। बच्चा प्री टिकट ना लगे, बच्चे को साथ लेकर देख लीजिए। बाहर में फोटो देख रही है, अंदर में तो जिंदा खाती है, पीती है, बात भी करती है। नागिन वाली लड़की ने आप लोगों के साथ बातों भी करेगी। हाँ नागिन कन्ना, तुम्हार जीप देखाओ, তোমার লম্বা লেজটা একবার জোরে জোরে নাড়িয়ে দেখো। এই দেখো লেজ আছে, তুমি একটু হেসে দেখাবে, সকলকে নমস্কার জানাও। নমস্কার দেখে যান, আনন্দ পাবেন। যে দেখবে তারই ভালো লাগবে। 30 টাকা করে টিকিট কাটলে দেখতে পাবেন, গেটটা খোলা আছে। বাচ্চাদের আমরা টিকিট নেব না, আপনারা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে দেখতে পারবেন। যদি আপনার ভালো না লাগে আপনি বলবেন, আপনার পয়সা আমি ফেরত দেবো আপনাকে। দুবার দূর থেকে দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন, বলবেন বেঁচে আছে কিভাবে সে। ₹30 बच्चा फ्री।